हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोम ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे आलोचना करूथिले हमर वैदिक सभ्यता उपरे। तो आमे वैदिक सभ्यता आमे कोन आलोचना करूथिले ऋग वैदिक सभ्यता एवं से ऋग वैदिक सभ्यतार कोन सामाजिक एवं अर्थनैतिक जीवनी उपरे आमे आलोचना करि सारिथिले। तो एई क्लास रे आमे आलोचना करिबा कोन राजनैतिक संगठन और धर्म विश्वास उपरे। तो ये राजनैतिक संगठन जो आसीबा हमर शासन प्रणाली ठीक एहीपरि आउ कोन शासन प्रणाली राजतंत्र राजकर्म राजकर्मचारी एगुड़िक क्वेश्चन देखा मिले कि 2 मार्क 3 मार्क विशिष्ट। ओके, तो जो सामाजिक जीवन में भी जहाँ पढ़ी परिवार जेपरिक अर्थनैतिक जीवन में पढ़ी कृषि परिवहन ये सब गोटे गोटे 3 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन परीक्षा रे डायरेक्ट पचारि थाए। ओके, तो आज आम देखा राजनैतिक संगठन ऋग वैदिक समाज रे राजनैतिक संगठन किपरि भाव थिला ताहा आमे एबे आलोचना करिबा। तो उन्नत सामाजिक जीवन परी ऋग वैदिक जुगर आर्य माने समृद्ध राजनैतिक संगठन माध्यम रे निज सभ्यता और संस्कृतिर उत्कर्ष प्रतिपादन करते। जेपरिक ऋग वैदिक सभ्यतार सामाजिक जीवनी एवं अर्थनैतिक जीवनी उत्कृष्ट मानर थिला। ठीक सेपरी उन्नत मानर थिला। ठीक सेपरी राजनैतिक संगठन मध्य काना उत्कर्ष प्रतिपादन करथिले। सेमानंक राजनैतिक जीवन थिला उन्नत चिंताधारा और आदर्शर परिचायक। ऋग्वेदरू आर्य मानकर शासन तथा राजनैतिक संगठन एक विशद चित्र मिलता है जहाँकि आम निम्न आलोचना करवा। सर्वप्रथम देखा शासन प्रणाली किपरि थिला। ऋग्वैदिक समाज रे शासन प्रणाली किपरि थिला। ऋग्वैदिक आर्यंक शासन संगठन मूल पिंड कौन थिला गृहकुल बा परिवार। तो केते गुड़िए गृहकुल बा परिवार को लेकर कौन रोला ग्राम केते गुड़िए ग्रामर समष्टि 20 केते गुड़िए 20 समष्टि जन बा जनपद एवं केते गुड़िए जन बा जनपदर समष्टि कौन राष्ट्र। सर्वप्रथम कौन आसीबो गृह बा कुल बा परिवार तापर कौन आसीबो गृह बा कुल बा परिवार को लेकर कौन गठित होता है ग्राम केते गुड़िए ग्रामर समष्टि 20 केते गुड़िए 20 समष्टि जन बा जनपद एवं केते गुड़िए जन बा जनपद रे राष्ट्र गठित होता है। देखिबा ऋग्वैदिक आर्यंक शासन संगठन मूल पिंड थिला गृहकुल बा परिवार केते गुड़िए परिवार समष्टि मुंड टेकुला ग्राम अनेक गुड़िए ग्रामर समष्टि सृष्टि होता 20 अनेक गुड़िए 20 को लेकिन गठित होता जनबा जनपद एवं शेष में सर्वबृहत राजनैतिक संगठन थिला राष्ट्र बा देश। तो जो ऋग्वैदिक जुगर शासन प्रणाली थिला सेथि मध्यरु मुख्य बा सर्वबृहत कौन थिला राष्ट्र थिला। आमे जो देखिले कि गृह बा कुल बा परिवार को लेकर ग्राम ग्राम को लेकिन 20 को लेकर कौन गठित होता जनबा जनपद एवं केते गुड़िए जनबा जनपद को लेकर राष्ट्र। से जो गृह बा कुल बा परिवार मुख्य किए थिले कुलपति बा कुलप। ठीक सेपरी ग्रामणी थिले ग्रामणी ग्रामर मुख्य थिबा बेले 20 मुख्य को कहा जाउतला 20पति। तो ये गृह कुल बा परिवार मुख्य किए थिले गृहपति बा कुलप ग्रामर मुख्य थिले ग्रामणी। ठीक सेपरी 20 मुख्य किए थिले 20पति। ठीक सेपरी जनबा जनपदर मुख्य किए थिले राजन। ओके, और राष्ट्र मुख्य किए थिले राजा थिले ही राष्ट्रर मुख्य। ओके, तो ऋग्वेदरू आमे कोन यादव जन भारत जन आदि विभिन्न जनर उल्लेख पाई था। जन पर समग्र देश को राष्ट्र नाम अभिहित करा जायते एवं से राष्ट्र मुख्य बोली काहाको अभिहित करा जाय राजा को से राष्ट्र मुख्य बोली कुहा जायथाय। एबे देखिबा राजतंत्र। तो वैदिक समाज रे राजतंत्र किपरि प्रचलित थिला। साधारण भाव में देखा गले ऋग्वैदिक जुगरे राजतंत्र ही थिला प्रचलित शासन व्यवस्था जहाँ वंशानुक्रमिक थिला। जे गोटे राजा मृत्यु पर तांकर ज्येष्ठ पुत्र हेबे राजा तापर तांको मृत्यु पर तांको ज्येष्ठ पुत्र हेबे राजा। ठीक सेपरि राजतंत्र किपरि थिला वंशानुक्रमिक थिला। केतेक स्थान रे अवश्य राजा देशवासी द्वारा मनोनीत होई सिंहासन आरोहण करथिले। केतेक स्थल रे कोन होतिला राजा को मध्य कोन मनोनीत करा जाउथिला। राजा थिले क्षमता और उच्च मर्यादार अधिकारी। से दयारे मित्र देवता सद्गुण रे वरुण देवता एवं पराक्रम रे इंद्रदेवंक परि हेबा थिला राजांकर मूल लक्ष्य। तो ऋग्वैदिक जुगरे राजतंत्र आदर्श थिला खूब महान।
ରାଜାଙ୍କୁ ଜନହିତୈଷୀମୂଳକ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ କେବଳ ରାଜା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହିସାବରେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଚଳିତ ତଥା ପ୍ରଥା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସେନାନୀ, ଗ୍ରାମଣୀ, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀଗଣ। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେନାନୀ, ଗ୍ରାମଣୀ, ପୁରୋହିତ, ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସନ କରିବାରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ କିପରି କରୁଥିଲେ? ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରଜା ଏବଂ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ବାଳି, ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଭାଗ ନାମକ ଆଦି କର ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳନ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ, ଶତ୍ରୁ ଦମନ, ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରି ରାଜା ନିଜର ପବିତ୍ର ରାଜକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଜା କ'ଣ ଥିଲେ? ଜନହିତୈଷୀମୂଳକ। ତ କିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହେବ ତାହା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଜାପାଳନ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ, ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଏବଂ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦର ସମ୍ରାଟ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ବିରାଟ ରାଜତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହି ସମ୍ରାଟ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ କି ସମ୍ରାଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏକି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ବିରାଟ ରାଜତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଟା ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ, ରାଜା ହିଁ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଋଗ୍ବୈଦିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। କେବଳ ପୁରୋହିତ ହିଁ ଥିଲେ କି? ନା, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ପ୍ରଶାସନର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସର୍ବଶୁଭ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପୁରୋହିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାନୀ ବା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଯେଉଁ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୋହିତ। ତ ପୁରୋହିତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ? ସେନାନୀ ବା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେହି ସେନାନୀ ବା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବା ଦୂତ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସ୍ପର୍ଶ ବା ଦୂତ। କେଉଁମାନେ? ସ୍ପର୍ଶ ବା ଦୂତ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2 ଜଣ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବା ଦୂତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାମଣୀ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ବା କର୍ମଚାରୀ। ଗ୍ରାମରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ। ତ ଗ୍ରାମରୁ କର ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା? ଗ୍ରାମଣୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଭା ଏବଂ ସମିତି। ତ ଏହି ସଭା ସମିତି ଥିଲା ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର 2ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହି ସଭା ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ବୈଦିକ ଶାସନରେ ଏହି 2ଟି ସଂଗଠନ ଥିଲା ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସଭା ଏବଂ ସମିତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେପରିକି ରାଜା ଥିଲେ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ
বা କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଭା ସମିତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେବଳ ରାଜା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ କି? ନା, ସେ ରାଜା କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱୟ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ସଭାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଆଦିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଏବଂ ସମିତି ଥିଲେ, ସଭା ଏବଂ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସଭା ଥିଲା ଆକାରରେ ସାନ ଏବଂ ସମିତି ଥିଲା ଆକାରରେ ବଡ଼। ଓକେ, ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଦି ବୈଦିକ ମାନେ କ'ଣ? ଋକ୍ ବୈଦିକ। ଆଦି ବୈଦିକ ବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଇନ ଓ ବିଚାର ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାମବାଦୀ। ଯେପରିକି ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଠକେଇ ଆଦି ଘୃଣା ଆଦି ଘଟଣା କଥା ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯେପରିକି ଉଗ୍ର, ଜୀବଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୃତି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ପୋଲିସର ସମ୍ପାଦନା ବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଥିଲେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ତ ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ମାନେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜୀବଗ୍ରୀବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସାମରିକ ସଂଗଠନ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ରଥାରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେପରିକି ପଦାତିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପତି। କ'ଣ? ପତି ବା ଈଶାନ। ଠିକ୍ ସେପରି ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ରଥାରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ସଂଗଠନ। ଅଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସୀମିତ। ତ ଅଶ୍ୱର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରୁଥିଲେ। ପଦାତିକ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ପତି ଓ ରଥାରୋହୀ ଥିଲେ ରଥିନ୍। ତ ପଦାତିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପତି ଏବଂ ରଥାରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ରଥିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଧନୁ, ଶର, ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ସାମରିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଧନୁ, ଶର, ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ସୈନ୍ୟମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ? ସାର୍ଦ୍ର, ବ୍ରତ ଏବଂ ଗଣ ନାମରେ କଥିତ ହେଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଢୋଳ ଓ କାହାଳି ବାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଢୋଳ ଏବଂ କାହାଳି ମଧ୍ୟ ବଜା ଯାଉଥିଲା। ସୈନ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସାଞ୍ଜୁ, ଢାଳ ଏବଂ ଶିରଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବେଦରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ପୁର ବା ଦୁର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପୁରପତି। ପୁର ବା ଦୁର୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପୁରପତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଯେପରିକି ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲେ ହିଁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଗଣର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଣପତି ବା ଗଣଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ନା, ଗୃହକୂଳ ବା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଜନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଏ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଗଣର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗଣପତି ବା ଗଣଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ପ୍ରଦାନରେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା 3 ମାର୍କ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
तो देखिबा धर्म विश्वास उपरे। ओके पिलामाने, तो वैदिक आर्यଙ୍କ धर्म धर्म विश्वास आध्यात्मिक जीवन संबंध में वैदिक साहित्य यथेष्ट सूचना आमको मिली थाए। तो आर्य मानकर धर्म विश्वास उपरे आमको केउठारु सूचना मिली थाए, वैदिक साहित्य आमको यथेष्ट सूचना मिली थाए। वास्तविक वैदिक मुनि ऋषिगण से माने कोन करथिले, सेमानकर आधिभौतिक चेतन जो सब मंत्र एवं स्तोत्र रचना करथिले ताहा ही हिंदू धर्मर मूल भित्ति थिला। एथर देखिबा सेमानकर धर्म विश्वास प्रमुख वैशिष्ट्य कौन कौन थिला। प्रश्न पचारि देब कि ऋग वैदिक युग धर्म विश्वास जो प्रकृति उपासना अच्छी से प्रकृति उपासना को वर्णना करो। तो प्रकृति उपासना कौन थिला एवं किपरि से करुथिले। प्रकृति उपासना माने कौन, प्रकृति उपरे से माने कौन करथिले, दैवी शक्ति आरोप करी प्रकृति को से माने पूजा करथिले। जेपर कि सूर्य देवता, जल देवता, सकाल हेले उषा देवी, राति हेले कौन निशा देवी। ठीक से हीपरी सहज सरल आर्य माने कौन करथिले, प्रकृतिर ममतामयी कोଳରେ ସେମାନେ जीवन यापन करने को पसंद करथिले। जेपरि कि हरप्पा संस्कृतिर आदिवासी माने कौन करथिले, शहरी जीवन यापन करथिले। मात्र हरप्पा आदिवासी माने कौन करथिले, ऋग वैदिक युगर आर्य माने कौन करथिले, प्रकृति उपरे बसवास करुथिले। सुउच्च गिरिमाला, दिगंत विस्तारी सबुज शस्य क्षेत्र, चिरस्रोता नदी, निर्झर वर्णाढ्य ऋतुचक्र, यही सब प्राकृतिक उपादान आर्य मान गभीर भाव में प्रभावित करथिला। तेणु से कौन करथिले, प्रकृति को श्रद्धा एवं सम्मान करी प्रकृति उपरे से कौन करथिले, दैवी शक्ति आरोप करुथिले। एवं प्रकृति उपरे दैवी शक्ति आरोप करी समग्र देवादेवी को से कौन करथिले, 3 गोटी वर्ग रे भाग करथिले। एवं प्रत्येक वर्ग रे केते जण लेखाएं देवादेवी थिले, 11टी लेखाएं। तो केते भाग रे विभक्त करथिले, 3 भाग रे। स्वर्ग रे अवस्थान करथिबा देवता, वायुमंडल रे अवस्थान करथिबा देवता एवं पृथ्वी रे अवस्थान करथिबा देवता। तो स्वर्ग रे अवस्थान करथिबा देवता को कौन कहा जाए, द्युस्थान। वायुमंडल रे अंतरिक्ष स्थान, पृथ्वी रे कौन पृथ्वी स्थान। एवं प्रतिटी स्तर रे 11टी लेखाएं। तो सर्वमोट केतोटी देवादेवी थिले, 33टी। केतोटी 33टी। तो द्युस्थान रे क्यों माने अवस्थान करथिले, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, दिउ एवं अश्विनी कुमार द्वय। ओके। तो वायुमंडल जो मैंने रोते से अंतरिक्ष स्थान कह जाउतला। एटारे क्यों क्यों देवादेवी रोते, जे इंद्र, आपम, नापत, रुद्र, वायु, बात, प्रजन्य, मरुद, मारुतिस्वान एवं अन्य माने। ठीक से पृथ्वी रे विराजमान करथुवा देवता माने पृथ्वी स्थान, जेपरि कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, नदीगण, ये माने कण एमाने होचंदी ऋग वैदिक युगर देवादेवी। ओके। बा प्रकृतिर देवादेवी माने थिले। तो ऋग वैदिक युगर देवादेवी क्यों माने थिले, आमे पढ़िले जे ऋग वैदिक आर्य माने कौन करथिले, प्रकृति उपरे दैवी शक्ति आरोप करी प्रकृति को से माने पूजा करथिले। वैदिक मुनि ऋषि माने कौन करथिले, प्राकृतिक उपादान उपरे धर्मीय स्पर्श उपलब्ध करथिले। जेपरि कि सेमानक पई पृथ्वी थिले कि धरा बा पृथ्वीर मूर्तिमंत प्रतीक। ठीक से रात्रि कौन थिले, अंधकार शक्ति। अरण्यानी कौन थिले, वनदेवी। प्रभातर देवी बोली से उषा को से माने प्रार्थना करथिले। सेपरि आर्य मानकर झड़ सर्वप्रधान देवता किए थिले, इंद्र। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने कि आर्य मानकर सर्वप्रधान देवता बोली काहाको मानुथांती बा मानुथिले, इंद्र को। से इंद्र कहा सहित जड़ित थिले, युद्ध देवता भाव में से जड़ित थिले एवं यहाँ झड़ वर्षा एवं घड़घड़ी को से नियंत्रण करुथिले। यहाँ पर कौन आसीबो, मरुत बा वायु। जो मरुत माने वायु देवता, तांकर प्रधान कर्म क्षेत्र केउठी रहइबो, वायुमंडल रे रहइबो। ठीक से परि सूर्य थिले अंधकार विध्वंसकारी। तो से सूर्य कौन करथिले, अंधकार को ध्वंस करथिले एवं आलोक शक्ति एवं धनर प्रतीक बोली से सूर्य को से माने पूजा करथिले। ठीक से परि अग्नि देवता कौन करथिले, मानव एवं देवादेवी मध्य संयोजक हिसाब रे कार्य करथिले। तो ऋग वैदिक युग रे क्यों देवी बा क्यों देवता मानव एवं देवादेवी मध्य संयोजक हिसाब रे कार्य करथिले, ताहा होचंदी अग्नि देवता। अग्नि माध्यम रे कौन करा जाउथला, अन्यान्य देवदेवी की जो अर्घ्य प्रदान करा जाउथला से सबको से सेमानक पाखरे पहुंचाउथिले। ठीक से परि कौन सोम थिले मध्य देवता एवं परवर्ती समय से ही मध्य देवता बा सोम को कौन कहा गला, इंद्र चंद्र देवता भाव में ग्रहण करागला। वरुण थिले सत्य एवं आवर्तनर देवता, जे कि पवनर गति एवं जल प्रवाहर गति को
नियंत्रण करी कौन करथिले पापी मानकु से दंड दउथिले। ठीक से अन्य एक देवता किए थे मित्र। मित्र नामक एक देवता वरुणों सह संयुक्त होई वचन रक्षा एवं प्रतिज्ञा रक्षा सहित जड़ित थे। तो उपरोक्त आम विभिन्न देवादेवी विषय आलोचना कले। से ही देवादेवी व्यतीत प्रजन्य सावित्री, सरस्वती, बृहस्पति, जम प्रभृति देवगण आर्य मान द्वारा पूजित होते। वैदिक मंत्र एवं स्त्रोत द्वारा से आराधना करा जाउथिला। एबे देखिबा जो पूजा कार्य से माने करुथिले से उपासना किपरि थिला। ओके, बा पूजा पद्धति किपरि थिला। आर्य मानकर उपासना विधि थिला अत्यंत सहज एवं सरल। से माने किपरि पूजा करथिले विभिन्न प्रकार प्रार्थना, मंत्र, स्तोत्र, जाग यज्ञ माध्यम रे देवादेवी को से माने कोन करथिले पूजा करथिले। एठारे अवश्य उल्लेखनीय जे प्रत्येक घरे देव आराधना पई अग्निकुंडर व्यवस्था थिला। तो प्रत्येक घरे कोन थिला अग्निकुंड जो होम करा जाउथला एवं सेठारे से माने कोन कोन करथिले दुग्ध, शस्य, मांस, सोमरस, घी एवं फलमूल को से माने देई कोन करथिले देवादेवी पई से माने उत्सर्ग करुथिले। एवं पूजा कुंडर चारि पाखरे परिवार समस्त सदस्य एकत्रित होई बसुथिले एवं भगवान को कोन मागुथिले युद्ध विजय, संतान लाभ हेउ, गृहपालित पशुओं संख्या वृद्धि हेउ, उत्तम कृषि कार्य हो एवं दीर्घ जीवन से माने कामना करुथिले। तो यह कौन था उपासना विधि जे वैदिक सभ्यतार अश्वमेध यज्ञ हेबार एक उल्लेख मिली थाए। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों समय होता वैदिक समय, मात्र वैदिक समय क्यों समय ऋग वैदिक समय। यही पृष्ठभूमि कौन वैदिक गायत्री मंत्र मध्य थिला अत्यंत जनप्रिय। तो वैदिक जुग जो गायत्री मंत्र क्यों जुग प्रचलित होता ऋग वैदिक समय, जहाँकि एकविंश शताब्दीर द्वितीय दशक निजर प्राधान्य और जनप्रियता तिले ही हराई नाही। एबे मध्य गायत्री मंत्र पाठ चली एवं अश्वमेध यज्ञ मध्य चली। एबे देखिबा एकेश्वरवाद। एकेश्वर माने एक ईश्वर। तो ऋग वैदिक जुग से माने कोन समग्र देवादेवी को एक बोली मानुथिले। ओके, आमे देखिले जे आर्य माने बहु देवादेवी को पूजा करथिले जेपरि कि उषा रात्रि देवी जो थिले, एपरि विभिन्न प्रकार देवादेवी थिले। तथापि मध्य एकेश्वरवाद किपरि प्रचलित हैला जे आर्य मानकर देवादेवी और उपासना विधि आलोचना कले अनेके भावंती जे आर्य माने तो बहु देवादेवी को पूजा करथिले किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। से माने बहु प्राकृतिक उपादान को और शक्ति को उपासना करुथिले ही समस्ते जे गोटे महान सत्यर अंशविशेष यही उपलब्धि से मानकर थिला। तो आर्य मानकर ये एकेश्वरवाद प्रतिफलन आम वैदिक साहित्य देखा पाई था। ओके, यार अर्थ कौन यार अर्थ है सत्य सर्वदा एक एवं अद्वितीय। वैदिक मुनि ऋषि मैंने कौन करते इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, जम, मारुतीस्वन आदि विभिन्न नाम नामित कर समस्ते कौन दिव्य गुण संपूर्ण बा एक बा अभिन्न बोली से करुले। तेणु से कौन करते एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर मात्र समस्त भिन्न भिन्न नाम। जेपरिक भगवान रामंकर कौन श्रीकृष्ण, राम, यहपरि विभिन्न नाम अच्छे मात्र से कौन गोटे व्यक्ति बा गोटे भगवान। यही वर्णनार स्पष्ट सूचित हुए जे विभिन्न देवादेवी पूजा करुथिले मध्य समस्ते जे सेही परम महासत्यर अंशविशेष यही उपलब्धि आर्य मानकर थिला एवं नाम भिन्न भिन्न हेले मध्य समस्ते एक ही शक्ति एवं यही एकेश्वरवाद ही थिला आर्य धर्म विश्वास प्रमुख वैशिष्ट्य। एबे आमे कोन आलोचना कले एकेश्वरवाद बा एक ईश्वर। एबे आलोचना करबा कर्मवाद। कर्मवाद माने काम उपरे से माने लक्ष्य रखुथिले बा उत्तम कार्य द्वारा उत्पन्न उन्नत फल प्राप्ति हो पारिबो। जे ऋग वैदिक धर्म कर्मवाद और कर्मफल उपरे यथेष्ट आरोप करते जे जेपरि कार्य करिबो सेही परि फल मिलिबो। मनुष्य निज कर्म अनुसार फल प्राप्ति हुए। सुकर्म द्वारा कौन होता आत्मा पुरस्कृत होता बेले कुकर्म द्वारा आत्मा दंड लाभ बा दंड पाउथिला। यही पुरस्कार और दंड है स्वर्ग प्राप्ति बा नरक गमन। जेपरि ठीक काम कले आमे स्वर्ग प्राप्ति हेबा एवं खराब काम कले आमे कोन हेबा नरक प्राप्ति हेबा। यही प्रकार विश्वास रे बसवर्त ही आर्य माने कौन करथिले ठीक कार्य को से माने ग्रहण करुथिले। यही कर्म ही थिला इहलोक और परलोकर मनीषर सुख शांति बा दुख कष्टर कारण बोली कहथिला। यह थिला हम कोन ऋग वैदिक जुगर सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक एवं धार्मिक व्यवस्था। या पर एक इंपोर्टेंट 5 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो जे ऋग वैदिक जुगरे नारीर स्थान बा पोजिशन ऑफ वुमेन
सर्वप्रथम हम कहि दउछि जे ऋग वैदिक युग रे कोन थिला नारी मानक स्थान कोन थिला सर्व उच्च रे थिला। ओके जे वैदिक समाज रे नारी माने थिले उच्च स्थान रो अधिकारिणी उपयुक्त मर्यादा श्रद्धा और सम्मान सह से कोन करथिले समाज रो सब क्षेत्र रे जेपरि पुरुष माने सब क्षेत्र रे आगरे काम करथिले ठीक सेहि परि नारी माने मध्य पुरुष मानक परि समकक्ष रे समस्त सुविधा सुजोग रो उपभोग करुथिले। से माने कोन करथिले निज इच्छा अनुसार स्वामी निर्वाचन करी तांको पाखरे रही स्वाभाविक भाव में वैवाहिक जीवन यापन से माने करुथिले। क्यों माने आर्य बा वैदिक आर्य जुगरे ऋग वैदिक जुगरे निज घरे से माने थिले गृहकर्ती से माने कोन करथिले निज घरे विभिन्न प्रकार काम करुथिले एवं घर बाहरे मध्य से मानकर कार्य रहुथिला। जेपर कि जाग यज्ञ अन्यान्य सामाजिक उत्सव एवं अनुष्ठान रे नारी माने मर्यादा और सम्मान सह भाग नेउथिले। एपरिक समान अधिकारिणी होई मध्य समाने पुरुषों सहित सम भाव में शिक्षा ग्रहण करुथिले। वैदिक मंत्र स्त्रोत रचना करी अपाला गार्गी मैत्रेयी विश्वबारा घोषा सिकता आदि वैदिक रमणी निजर उत्कर्षता प्रतिपादन करथिले। सेमानकर प्रतिटी रचना थिला उच्च मूल्यबोध युक्त। तो ऋग वैदिक युगर प्रसिद्ध नारी मानकर नाम लिख से नारी गुड़िक किए किए थिले आपाला गार्गी मैत्रेयी विश्वबारा घोषा सिकता आदि होचंती वैदिक युगर रमणी। से माने कोन करथिले से वैदिक युगर नारी माने जे विवाह पूर्व पितृगृह रे पिता विवाह पर स्वामी गृह रे स्वामी एवं बाध्य करे वार्धक्य रे पुत्र बहन करथिला नारीर सबु दायित्व। जे गोटे नारीर विवाह पूर्व कोन पितृगृह रे पिता सेमानकर समस्त दायित्व बहन करथिले विवाह पर स्वामी सेमानकर समस्त दायित्व बहन करथिले एवं कोन बाध्य करे सेमानकर पुत्र माने सेमानकर दायित्व बहन करुथिले। तेणु नारी पई स्वच्छंद स्वाभाविक जीवन यात्रार व्यवस्था थिला वैदिक समाज रे। तुलनात्मक भाव में वर्तमान ठारू वैदिक युगर नारी माने अधिक श्रद्धा एवं सम्मान अधिकारिणी थिले। आज आम जो अच्छु आज ठारू कोन से वैदिक युगर नारी माने मध्य आज ठारू बहुत उच्च सम्मान एवं श्रद्धार अधिकारिणी से माने थिले। ओके एहीपरि भाव में वैदिक सभ्यतार प्रथम पर्यायर कोन आर्य माने सामाजिक राजनैतिक धार्मिक बलिष्ठ भित्तिभूमि स्थापन करथिले। या द्वारा कोन आर्य संस्कृतिर निर्दिष्ट रूपरेख नहीं विभिन्न क्षेत्र में निजर वैशिष्ट्य से प्रतिपादन करथिले। यापर आरंभ होता वैदिक युगर द्वितीय पर्याय बा परवर्ती वैदिक युग ता हम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करबा। ओके तो ये क्लास रे हम कोन जानिले जे हमर वैदिक युग दुई भाग रे विभक्त गोटे होची ऋग वैदिक युग एवं अन्यटी होची परवर्ती वैदिक युग। तो ये क्लास रे हम कोन कोन सारिले ऋग वैदिक युगर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धार्मिक एवं नारीर स्थान को आम आलोचना कली। तो परवर्ती क्लास रे हम कोन आलोचना करबा परवर्ती वैदिक युग विषय रे आम आलोचना करबा। धन्यवाद पिला माने।